coming up sa atong atong statement, no, nga gipagawa sa atong chairman Dr. Ronnie Waniwan. Nag-exchange of ideas kay medyo very sad nga pura og dunay generalization, no. In general ang pagpalakbit ni gobernadora sa tanan nga mga media, wala man nganli. So in fact, kung balikan nato ang atong ethics sa KBP, it's very clear sa Article 1 kaning sa News and Public Affairs nga ang tanan nga membro, ang tanan nga mga nagtingog nga mga membro sa media must be fair, objective, and factual at all times. No? Mao gyud na always ang atong gina-remind, even sa mga black timers, mao man gyud ni ang ato ang always nga nahimo nato nga problema ang pagdisiplina sa ato ang mga membro, no. Kay uban magod dili pod accredited professional, no. And kanang sa atong sa Article 2 and Article 2 sa kining analysis and commentaries, dapat ang kadtong mga dili mo take sides, kasabuta sa uban nga mga kining uban nga mga black timers nga gibayaran pa po na sila, binayaran sa usa ka grupo. So mauna nga dapat na dunay gyud na ipahigawas nga always man ginahimo man gyud apil mga disclaimer, do naman yung disclaimer nga kani nga programa binayran. Mao na siguro nga dunay punto nga usahay tao lang man pod si governor, medyo nasakitan pod siya, pero di man gyud malikayan nga syempre kung naa sa public office, di man gyud ta pwede pod magbalat sibuyas, no. Parehari ko na sa atong sa mga national nato nga mga leaders. So ang medyo kuan lang dito para sa ako, ang off lang kadtong mura og dunay statement siguro sa frustrations lang pod ni governor nga nahisgot niya ang kabahin sa mga media nga ining tingaling kulang pa inyong sweldo, mga ingana nga yung point nga og pwede mamumuduol na lang, no. So hopefully nga I believe dunay misunderstanding ni Ani, and then hopefully ma-settle ra ni the soonest. Og nganlan pod nganlan ni governor kung kinsa man ning mga kay murag nakadog man ko interview pod sa iyahang sa press officer niya nga magpagawas sila og kinsa ang mga kaning membro sa media ang buot ipasabot ni governor, no.